ଏପରି ଦାନ ଖାଇ ଶଳା ମୋ ସହିତ ବେମାନି ମୋ ସହିତ ବେମାନି କର अरे सारा बंचेगा केमिति राघव बंचेगा केमिति बंचेगा केमिति से भाविला बेलू मो मुंडा पूरा खराब हो जाऊँ और मुझे मो हाथ मारी जाइए और तू देखीचु सेदिन लोकटा मरी जाइए भाई से बंचीगला ना ये भूल गया छुआ मोर कौट ना कौट गोटे भूल रही जाऊे जाकि छुआ भविष्य खेला गुड़ाक मोरी आड़ को खेला गुड़ाक चली आस बर्तमान तोर हम चिंता कि हेनी ये बब्रू भाई रतटा बंची तोर कि हेनी आसू बब्रू सामना कर साप को मारिक लांगुड़र विष रखिले यही अवस्था भोगिया राधुआ मला नहीं बंचिला रूपा को चकमा चूर कर छाड़देल से भी बंचिला भाग्य भल से पर्यंत पुलिस आगे सत कथा कहनी उल्टी से राधुआ को बाहर पड़ी बाहा राधु अभी मर पाटी मर पूरी रेणुक माइक रखी मना कला मना कला राधुआ रूपा को मारिबा कथा मनरू पूरा भूली जा खड़ी कौन सारे पुलिस सन्देह आखि तुम ऊपर पड़ा हाथ कड़ी पड़ो तार किसी भाई मो बाबू को हाथ जो हाथ कड़ी पकाई चेष्टा कर पुलिस को मुझे चोटर पूरा चिरी फाड़ खसीजु भाभी तू कौन खसीजु भाभी से सागर महापात्र को छुटिया मन करवा आमर भूटामी तारी से बंशीवा पिता सस्पेंड होगी घरे बोली बुझिलु बबू हीरो पानी पत्थर काटी धीरे सुस्थे काम कले प्रमाद न पड़ई भले धीरे सुस्थे काम कला बेलू मोर शेषे बंशी बाजी ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲା କେତେ ଶୀଘ୍ର କାମଟା ହବ ସେତିକି ବୋଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲେ କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଭଣଜା ଭିତରକୁ ସେଟା ଗୋଟେ କିଏ ଭୁଲବା ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳରୁ ସାଂଘାତିକ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ତମେ ଆସିକି ଏଠି ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇନିକା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି 20 ଲକ୍ଷ କାମଟା ସରିଲା ପରେ ପାଇବ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ତମ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ କି ଜାଣିନୁ ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସର ଫଟୋ এইটা কেমিতি সম্ভব হয় না এইটা কেমিতি সম্ভব হয় না তুই তো সেই লোক ও বাবু তম ভাই ফটো তলে ইয়ে কোনসি রাধুয়া ফটো দেখুছ হ্যাঁ বলেছি সরিগলা মানে রাধুয়া বাবু বিশ্বাস রাধুয়া চরিত্র অলগা অলগা
କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକା ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଏଠି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତମେ ଯାହାକୁ ରାଧୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସାମନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ମୋ ସାବତ ଭାଇ। ସବୁ କାମ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ये कथा मो ठारू बांको बिहारी भल भावे जानी ना बबरू घटना रोकले भाई काम हवा दरकार बुझल भला विश्वास रखिले विश्वास बंशीटा निश्चय बाजी मो कामटा खूब शीघ्र हवा दरकार से विश्वास मरब आउ से मले मोर फायदा ना मु बहुला मास्टर ना मु धीर पुओ पदु बिहार मु बाघुआ बाबुआ ओता बेपारी घरई की मो पुओ माई कोना बुलुची घिरी घिरी ताको शुभस्य श्रीराम बबरू ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଇଦା କରିଛି ସେ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପ୍ରସାଦର ସେ ଟୋକାକୁ କାଇଦା କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାର ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି କାଟିଲା ଭଳିଆ କାଟି बबरू এইঠু খেল আরম্ভ হব ববরু বাহনর ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ ଶାଗୁଣା ବେଶୀ ଅଭିନ୍ଦ୍ର ଲୋକଟା ମଲା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରେଡି ହୁଅ ମୁନ୍ସିପାଲ ବାବୁ ଆପଣ କାମ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ହବ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମୁଁ ଯାହା କଥା ଦିଏ ସେଇଟା ସରି